बोलो मदीने में है ऐ चाँद तू चमकता गे तू दमकता गे ये तेरी भूल है तू भी तो मेरे हुजूर के कदमों की धूल है मिलके बोलो बलगल को वाली कशवा तुझा बीजमा अरे बराबर है हसनत जमीओ मुकद्दर वाला बोलो सल्लो अलैहि व आलिहि बला अल्ला बेकमाली कशवा तुझा बीजमाली हसनत जमीओ खिसालिही सल्लो सल्लो अलैहि वालिही बोली सुभान अल्लाह ओके बॉल्ट इज नाइन तो यहाँ बॉल्ट इज क्या है तू ले आई नहीं तू ही बेखुन हो बे ना बाज ना लो रे जनरेटर का किलो আর কেন রেস বাড়াই তো তোমার লাই এটা হবে সাউন্ড ও দুই পেয়ার হইলে এক পেয়ার কমাই দিতাম চাইলাম দাম তো এক পেয়ার চরম করব আউটও তো আবার বাড়াই তো আউট আজি আনারা এক একজনে দুই পেয়ার সাউন্ড বক্সের আওয়াজ দিবেন পারিবেন না সাই কোন আরে তকবীর দিলি বোঝা যাবে হাত তো হতুর আওয়াজ আছে নারে তাকবীর और माशाल्लाह हो ही ना किसी हो ही ना है नारे तकबीर नो है बरोशिक क्या आवाज है बरोशिक के अशुक नहीं होना तुम्हारा तो बात जबान को ले होना नारे तकबीर एक कना करी बच्ची सा नारे रिसालत तो बारीबू ना हरा नारे रिसालत হারার হাত তুলে হন হাত দিবেন তুলবে মনে করিব দিবেন ন একজন দুইজন তিনজন এটা বোধকে তার নাই বললাম মাশাআল্লাহ রাসূলুল্লাহর কথা কইলে আশিক রাসূলুল্লাহ কেন নুড়ি থাকবে ঠিক কি না রাসূলুল্লাহর কথা কইলে আতিয়ান অটোমেটিক উর্মি কুড়ি দেবে ঠিক কি না নারে রিসালাত আথমই নারে রিসালাত नारे गासिया इमाम गाजी शेर बंगला अहले सुन्नत वल जमात ऐसा आवाज होना चाहिए हर काम में ठीक है पहले आओ मिल गए हाँ के घर सजा गलियां सजा महफिल सजा वो आ गए कौन अशिद कौन आ गए दो जहां की ताजदार अल्लाह ने जिनके लिए ये कायनात बनाया है वो मुस्तफा जाने रहमत आ गए तो सब मिलके बोलो कि घर सजा गलियां सजा महफिल सजा वो आ गए बोलो घर सजा गलियां सजा महफिल सजा वो आ गए आवाज आ रहा बड़ा आवाज है वो आ गए 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 घर सजा गलियां सजा महफिल सजा वो आ गए बोलो घर सजा गलियां सजा महफिल सजा वो आ गए ओ घर सजा गलियां सजा महफिल सजा वो आ गए बोलो घर सजा गलियां सजा महफिल सजा वो आ गए कौन के पगली नगर सो मुस्तफा आ गए तू नारा लगा के झूम मरहबा मरहबा आ गए रसूलुल्लाह मरहबा मरहबा आ गए रसूलुल्लाह मरहबा मरहबा आ गए
की विलादत, आका की विलादत, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, मरहबा मरहबा आ गए रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा आ गए रसूल अल्लाह, मरहबा 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 आ गए रसूल अल्लाह, जश्ने आमद रसूल, बीबी आमिना के बोल, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस बारो जिक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, 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 इसमें आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के बोल, अल्लाह ही अल्लाह, कला इलाहा जब का सरकार तशरीफ लाने लगे, पूरा गिलमा भी खुशियां मनाने लगे, जब का सरकार तशरीफ लाने लगे, पूरा गिलमा भी खुशियां मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी जागे, हर तरफ नूर की रोशनी जागे, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गए, हलीमा तेरी गोद में आ गए, दोनों आलम के रसूल, अल्लाह ही अल्लाह के दोनों आलम के रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो बोलो ला इलाहा इलाहा ला इलाहा, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, तो बड़ा वाला अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमद रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, बलिए ला इलाहा रसूलुल्लाह, चिक कर दिया बोली ना सुबहान अल्लाह, আমার নবীর তারিফ যত শুনি তত ভালো লাগে কিনা, হদ মুহাম্মাদিন নাম জপেছিলি, আরেকখানা বড় আওয়াজে কে মুহাম্মাদের নাম জপেছিলি, ওরে সেই নামে ওরে তাই কিরে তোর কণ্ঠের গান এতই মধুর লাগে, কে মুহাম্মাদের নাম জপেছিলি, এটা লিখাকার বেকি মুফতি আসেননি, বেকি মুহাদ্দিস আসেননি, ইবান নবীর গোলাম আছেন, ঠিক কিনা?
এবার যে হামগুড়ি কি এ দেশত বড় বড় মুফতি হলে গণ্য করে ঠিক কিনা কিয়া হার নিবের আন নবী কবুল করছি দে তুই যে বই বড় গ্যারান্টেড বড় সার্টিফিকেট হইলি নবীর মুস্তাফার দরবারত কবুল ঠিক কিনা আর নবীর দরবারত কবুলে গেলি দুনিয়া অনর তাবদারি করিব ঠিক কিনা তো এতাল্লাই মদিনা শরীফ যাবেল্লাই মন জান না हर हर सुन्नियों का ठिकाना दुनिया में जितने मोमिन है मुस्तफा की गुलाम है सबको ठिकाना कहाँ है कि मेरे उल्फत मदीने से अरे कना बड़ा आवाज है बोना इधर आओ ना कि मनो वजुंद আর এনে মানুষ চিনে দেয় নইলে আর ভাই তারা এক একজনের আওয়াজ তুলো সুন্দর সুন্দর কিয়া নবীর গোলাম হইবেল্লাই মুফতি অন্ন করে দিল্লি তুন নবীর নাত পাক করলে আন্ন দেও না ঠিক না এতাল্লাই হতে কে মেরে উলফত মদিনে সে আওয়াজ আর একটু বাড়বে কে মেরে উলফত মদিনে সে কেন আমার সাথে মদিনার সম্পর্ক এই জন্য শায়ের বলছে কে মেরে আকা কা রওজা খুদার জমিনে যদি সবচেয়ে নরম জায়গা একদম লতিফ জায়গা থাকে আর সবচেয়ে দামি আমার নবী যে রওজায়ে মুস্তাফা এই জন্য বলেন কে মেরে উলফত মদিনে সে আপনাদের কি কষ্ট হচ্ছে আর একটু মোহব্বতে বলি না কে মেরে উলফত মদিনে সে এটা ব্যাকুল না হত কে মেরে আকা কা রওজা कि मैं मदीने की जानिब ना कैसे की जो कि मेरा दीन और दुनिया कि ये शहर मुस्तफा है मदीना करीम है सबको निभा रहा है चलबे चलबे सुंदर दुनिया के ये शहर मुस्तफा है ये शहर मुस्तफा है मदीना करीम है सबको निभा रहा है मदीना करीम है क्यों ना करीम होए के आका करीम का मस्कन जो बन गया है मदीना करीम गए सबको निभा रहा है मदीना करीम है बोलो बोलो मेरे आका का रोज़ा मदीने में है আপনারা আওয়াজ করলে ইনশাআল্লাহ সাউন্ড বক্সে আওয়াজ বেশি হবে ঠিক কি না এই আমি দেখেন এই বুকাল স্যার আমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন না আপনারা आप सुन रहे कि मेरे आका का रोज़ा बड़ा आवाज है कि मेरे आका का रोज़ा कि मैं मदीने की जान बना कैसे की चो मैं मदीने की जान बना कि मेरा दीन और दुनिया है बड़ा आवाज़ बोली ना सुबहान अल्लाह और एक तो मोहब्बत बोली ना या रसूल अल्लाह तो ना बोलो दुराना आवाज़ सुनी तो एक किल्ला लाभ दे आए पेरेंट नो बल्ली मेरे भुजे दी बना इतना उधर तो किल्ला शुरू से तो दुराना हल्ले का लगाएगी साउंड टिक करी फैले यूकेन बाला उगतल रोले आरो हो यहाँ तुम्हारा अंडर सेटअप करी दी मानुष फटाई यहाँ सेटअप करी दी तो माफिलों को माफिले सेटअप करी बे अंडर के अंडर करी बे ठीक है ना तो आर फजुम्ना नशज करी दी अबर अबर और कि हमने आंखों से देखा
ओए हाय हाय और भी बुलंद आवाज से बोलो। हमने आंखों से देखा उनकी तस्वीर सीने में कि जिसने लाकर कला में वो मोहम्मद मदीने में कि मैंने माना है जन्नत, मैंने माना जन्नत बहुत हसीन है, अल्लाह ने बहुत प्यार से जन्नत बनाया, लेकिन जन्नत में मदीना नहीं है और मेरे आका का मदीने में जन्नत है। और रोज़ा मुस्तफा থেকে হুজরায়ে মুস্তাফা পর্যন্ত মিম্বার পর্যন্ত ওটাকে আমার নবী রিয়াজুল জান্নাহ বলেছেন, রওজাতুম মিন রিয়াজিল জান্নাহ। এই জন্য ওই জান্নাতের টুকরাতে নবীর গোলামগণ নামাজ পড়ার জন্য পাগল হইয়া যায়। এই জন্য শায়ের বলে कि मैंने माना है जन्नत बहुत है हंसी, अरे भाई छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, बोलो छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं के जन्नत में सब है मदीना नहीं, क्योंकि जन्नत में सब है मदीना नहीं, और ऊंची क्योंकि जन्नत में सब है और जन्नत मदीने में मौजूद है। अपना बोलबेन मौजूद है, क्या है? अरे कहना बड़ा आवाज है, और जन्नत मदीने में जिसने लाकर कला में, अरे बड़ा आवाज है, जिसने लाकर कला में वो मोहम्मद मदीने में इबे जिबे लेकी बेरबारे आवाज सिटान किंतु पाकिस्तान পর্যন্ত ফরা দিতারা মের নাম কি রে আর বাজানি ভেবে মদিনা শরীফ আছিল বহুত বছর বেহারা সাতকানিয়া বাড়ি এবার নাম কেকান চড়গাঁव में है, हुजूर नाम भूल गए थे। ना 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 इबे लहा वो शहर मोहब्बत यो हुजूर लहा इबारा इंडिया रो मानुष सुबहानाल्लाह न होबे কিন্তু এই শহর ইবে পুরো দুনিয়ার মধ্যে মশহুর क्या हुजूर কবুল গজ্জি দেয়, ঠিক কি না? লাহা সুন্দর বেল্লা কি আফগানিস্তানে পাকিস্তানি হম করে না, দিল সুন্দর হইলে অটোমেটিক হুজুরের দরবাত কবুল হয়ে যাবে। তলিবে তো উর্দুত হই এবারে সিটিং গলে কি আর অনারা অনারা জানন অনারা ফজ্জুন মাহফিলত ফজ্জিও আই আবার বরকতুল্লাহ করে দি হতে নবারে তারো যারা সিটিং হতে জানন না ওনারা হারা হারা জানন আব্দুল যারা জানই তারা না বোধকে কুমিল্লে তো নাই তারে ষাট সিটিং হইলি ইবে আরা কুমিল্লে যাইলে এন্ড পর্যন্ত ফরমাইশ দে আসলে তারা না সিটিং হতা না জানে কিন্তু যাতে সিটিং হতে বেজে তার নবী জিকিরুল লাগি इब ऑटोमेटिक आशा करो सुन साइना बा वाला हो, ठीक है ना? पहली बार आवाज है कि मैंने माना है जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। এটা তো উর্দু ভাষী বলছে আর ছটকাইয়া বলছে আর মায়া বেগিনে ডালি দিয়ে আওয়াজে আনা সুন্দর আর বড় আওয়াজে আরে মায়া বেগিনে ডালি দিয়ে और दिन माया यार नबीरे अरे काना बर आवाज ए दिन माया यार नबीरे और सोग लगी वो नबी साहिबार मतो साहिबाल्ला सोग लगी वो नबी साहिबार मतो साहिबाल्ला हई जगनो मदीना लगे है तो साय हई जगनो मदीना लगे है तो साय मदीना वालार दशत आशिक যখন যায় मदीना वालार दशत आशिक যখন যায় हई जगनो मदीना जोरे हई जगनो मदीना ওরা হতে নবারে তারো যারা মাশাআল্লাহ হতে নবারে তারো যারা ওরে মদিনা সাইলো নাকি সাইলো জান্নাত মদিনা সাইলো নাকি
না খুদার দুনিয়া তারার আর কিছু আছে চাওয়ার জন্য যারা আমার নবীর রওজা মুস্তাফা দেখেছে দুনিয়াতে এর চেয়ে সুন্দর জিনিস আল্লাহর বানাই নাই আর বানাবেও না ঠিক কিনা ওরে মদিনা যাই আইলো নাকি আরো সুরে মদিনা যাই আইলো নাকি हाँ उधर दुनिया तारा साइबर की सुना उधर दुनिया तारा साइबर की सुना उल जगह ना मदीना रखी है तो सार उल जगह ना मदीना रखी है तो सार उल जगह ना मदीना रखी है तो सार और लावारिश गुनाहगारो हशरे मरो ठीक ना হাসরের ময়দানে তাই বহুত বড় নামাজি না আল্লাহ কবুল নগিলে আমনে এনে কত নামাজ তুই এক্সাইট হ আল্লাহ যদি কই না তে কেন গম নলায় হজু করতে পারে না খিললে গম নলাইতে আই ভাই ঠান্ডা ফুতুর উড়ি ফজর তুরি এত সুন্দর করে মসজিদ বানায় নামাজ খিললে গম নলাইতে হইতে পারে না ওরা দিনবার বইসা তাই রোজা থেকে আল্লাহ হদে নাই নইতো না হাতে গম নলায় খিললে গম নলায় হবো না ইনান নবীর যতন সুপারিশ হইতো না এতন কে জান্নাত যেতে ঠিক কি না এগিন লাইবু একিন কইজুম কিন্তু ইনের কোনো গ্যারান্টি নাই কিন্তু আন নবীর দুরূদ পড়লি আন নবীর দরবারত কবুল হইলি একিন ফইতে ফইতে মানুষ যাতে নবীর মহব্বত লই অন্তরের মধ্যে ঈমান লই যাতে রোজা নামাজ রাহে পরে ই আন নবী আল্লাহর দরবারত কবুল হয় আন নবীর নূরি নজরে বান্দাবে জান্নাতি হয়ে যাবে ঠিক কি না এতলে আরে রাবারিশ ন আর জানো তুনো আন নবীরে বেশি ভালোবাসি সুবহানাল্লাহ আমার নবীর নূরি নজর হলে গাসে আজম হইয়া যায় আমার নবীর নূরি নজর হলে গরিব নওয়াজ হইয়া যায় আমার নবীর নূরি নজর হলে গাউসুল আজম ভান্ডারী হইয়া যায় আমার নবীর নূরি নজর হলে গাজিয়াতিন মিল্লাত ইমাম শেরে বাংলা হইয়া যায় ঠিক না বেঠিক আমার নবীর নূরি নজর হলে শাইন শাহে সিরকুট হইয়া যায় এতাল্লাই তাদের সাথে যাদের সম্পর্ক আছে মূলত আমার নবীর সাথে সম্পর্ক আছে সুবহানাল্লাহ লাওয়ারিশ গুনাহগার রোহিঙ্গার কার্ড দি না কি আইতেন আর দেশের কিন নাগরিক ন আর তো জন্ম নিবন্ধন আছে না আছে তাহলে আন্ন পিল্লে যারা তেরা খ্রিস্টা তাইব ইতার তো জন্ম নিবন্ধন তাইব ঠিক না বেটি গোলামে মোস্তফা জীব কি এবার তো সনদ দিবেলে আন্ন হবে ঠিক না তাহলে আর লাওয়ারিশ হন আর লাওয়ারিশ ন যারা নবীরে ন মানে যারা আন নবীরে জিয়ান শিয়ান হই ইতারা লাওয়ারিশ হয়ে যাবে ঠিক না ये नयर बिस्कंदे आला हजरत आज़िमुल बरकत परवाना ये शम्म रिसालत हुजूर आशिक माह नबूवत कलामुल इमाम इमामुल कलाम इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बिरलवी अलैहि रहमत व रिज़वान कहते हैं हद क़यामतुल मैदानुद्दीन किसी बुजुर्ग गुनाहगार हलो तुम गुनाह दत्तो आयो क्यों दत्तो आयो हदुड़ा आता तो एंडा बियस्त बेगिन सुआवा सुआब हद अल्लाह नबी जान मिके सुआवा सिदन मिके नसा जीवन मिके गुनाह जीवन मिके साथ होता क्या नान बयान में क्या साहिब अल्लाह तो रातुन बिस्कन सुहाब लोनी तो तुम बिस्कन गुनो आ रहे दो सुभान अल्लाह ना होवे तो होता ये नाला हजरत होते क्या है जो अफजा शफात हो तुम्हारी वाह वाह अरे कर्ज लेते है गुनाह फरहेज़गारी वाह वाह बड़ा आवाज होना सुबहानअल्लाह एतला गुलाम मुस्तफा होते और अल्लाह वारिश नो गुनाहगारो अरे क्या आवाज बोलो ना हल्ला या नबिल्ला हल्ला और अल्लाह वारिश नो गुनाहगारो इतना न होते इतना मनो गुनाहगार न हो अल्लाह फरहेज़गार मनो साइज़ फरहेज़गारी बे क्या जीवे कसरा तुम्हें की बे होइल आपकी आजबे गुलाम मुस्तफा बे कना बड़ा आवाज हम तो अरे अल्लाह वारिश नो गुनाहगारो अरे बड़ा आवाज अल्लाह वारिश नो गुनाहगारो रहमतर सादर जहान हना रहमतर सादर जहान हरे जाइबो उम्मत वाला
আর নবীর মিলাদত বসু দে, আর নবীর মিলাদ করতে লাগবো দে, অনারারে ফেলায় আর নবী জান্নাতত না যাইব। আর আর নবী তো বহুত উর্দে সিদ্দিক আকবর যাই তুমি বললে, সিদ্দিক আকবর হতে আর নবীর মিলাদুল্লাহ কি এক দেড়হা মরজ করলি, আলি কিয়ামতের দিন ওই বান্দা আর আরে জান্নাতে যাইব। আরে লাওয়ারিসিনো গুনাহগারো, কষ্ট হচ্ছে আপনাদের, কষ্ট হচ্ছে, ভালো লাগছে কার কার একটু দুই হাত তুলে বলি যাদের ভালো লাগছে বড় আওয়াজে মোহব্বতে। ওরে লাওয়ারিসিনো গুনাহগারো, ওরে রহমতর সাদর জহন, রহমতর সাদর জহন, হড়ে যাইবু উম্মতওয়ালা, মাশাআল্লাহ হড়ে যাইবু কামিলিওয়ালা, ওনারও হবেন তো উম্মত ওয়ালায়, ওরে হড়ে যাইবু নূরুন নবী, আয় হড়ে যাইবু প্যারা নবী, আহা হড়ে যাইবু হায়াতুন নবী, फल जगनो मदीना लगिया तो सार, फल जगनो मदीना लगिया तो सार, आका आका या शाह मदीना, आका आका या शाह मदीना, वल्ला वल्ला मनम आशिक शहदा, आका आका या शाह मदीना, वल्ला वल्ला मनम आशिक शहदा, मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद मौला मोहम्मद, या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह, या नूर अल्लाह या नूर अल्लाह, आका आका या शाह मदीना, बोलो आका आका या शाह मदीना, आका आका या शाह मदीना, वल्ला वल्ला मनम आशिक शहदा, फूल खिलते पड़ पर किसल्ले अला, फूल खिलते पड़ पर किसल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बागे सवा, झूम कर कह रही है ये बागे सवा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी की पसीने में, अरे क्या बड़ा आवाज है, जो नबी के पसीने में मौजूद है যদি ভালো লাগে অন্তর থেকে আওয়াজ দিয়ে বলি সুবহানাল্লাহ। আসুন এবার আমরা মাওলানা আলী গৌস পাক গরিব নওয়াজ ইমাম গাজী শের বাংলা আল কাদেরী গৌসুল আজম শাহেদ আলম গৌসুল আজম মেলবন্ডারের শানে শুনবো না না कौन कौन अल्लाह रज़िदो वली अल्लाह ताला जी होने के रहमत। आपको मुकद्दर, हमारा मुकद्दर तो सिकंदर है, हम मुकद्दर के लिए नाज करता है, कोई ख्वाजा बने, कोई गौस बने, कोई गौसुल आजम भंडारी बने, कोई शहीद सिकुट बने, और मुस्तफा की नजर इनायत में कोई ख्वाजा बंगाल बने। सुबहानाल्लाह। আর কেন শুরু করি বলা আলী আলী হুজুর আইলে তো হই আছে না হই কষ্ট হইল কেন বড় করে হন না সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আর কেন শুরু করি হন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। এর হান নাম না হান নাম কারামত হই দি গৌস পাগল মজজা হই দি আন নবী লাস্টে তারা হতে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বেগুন তুম বড় সেই কই না সেই কই না নুময় হ না और कन मोहब्बत हम सुभान अल्लाह। इबे कहने इधर लौरा का खाली लौरा का इबे लौरा का ये नहीं लौरा का एगी ना एन आवाज आरो सुंदर लार আর বাজান কারণ সুন্দর করে চলো না এতে ওয়ারা বাজিলি আর গরু কি নয় কেবল ইয়ান লুস মারে কেবল লুস মারে কেবল টাইট গইজু
তোমারও ওই ফার্নিচার মিস্ত্রির ডেকে মানুষের ঘরে থাম দিলি বারো লোক দাঁত দিতে হবে তো মানুষের বাড়ি তুই খাম করে দিদি বাড়তো না ডাক দিয়ে আসবি তার বাজান তারা আর ভাইয়ে দিয়ে নেবে সে আমি ফুসো চলত তো সদা বানো যান কিন্তু ফুসনো শিব দান আর কিনলি তারা আমার হটে এবার হটিয়ে দেবার করছেন 3000 টাকা বা 4000 টাকা রে ইবের দামি তারা দেবে 20,000 টাকা জেল নাই ইবেরে কি ইবে কি আমার মিলিং না ন মাথা ঠিক আছে নেবে আমার দেশত আছে নাই কিন্তু ইবে হোক না আমি এখন 10,000 টাকা আমি মাহফিলে যাইতেন না কিন্তু এরপরে ব্যাং নবীর মহব্বত করে এনে দিয়ে না বেশি কিন্তু আরা পর্যন্ত নফের আমরা তো কম আরে মাহফিল হতে লই দিছে নফের ভাগ্যবালা আরা জিন স্পেশাল সাউন্ড আছে হন দিব বুঝার না যায় বা হন কিছু না যায় শুধু আরা ইউজ করি আরে তার সময় নাইতে যাবে কিন্তু আইন না পাইলে আরেকজন লর আর ভিতরে নাচ পাগল লাইতে আই যায় কিন্তু যেদিন মাহফিলের এই 3 সাউন্ড হলে সেটা নাই আর নবীর মিলাদ বাকি না হম্মি খেতে নগর বাকি না হম্মি মিলাদ বাড়ি বুঝে মিলাদ নহমিবু তাহলে আর দেরি নয় আইন আর একটা মওলা আলীর স্মরণ করি মওলা পাকের নাম লইম না তাহলে কোন আর এত নারে হায়দরি हाथ लाली वाला हाथ उठाकर बोलो नारे हैदरी याली के अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली के हजारों जान गिरामी फिदाबम नाम अली अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिराम फिदाबम नाम अली मौला अली मौला 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 अली मौला शाह मर्दा शेर यस्ता कुव्वते परवरदिगार शाह मर्दा शेर यस्ता कुव्वते परवरदिगार शाह मर्दा शेर यस्ता शाह मर्दा शेर यस्ता शाह मर्दा शेर यस्ता शाह मर्दा शेर यस्ता शाह मर्दा शेर गजला कुव्वते परवरदिगार शाह मर्दा शेर गजला कुव्वते परवरदिगार अल्लाह पता इल्ला अली ला सदिल्ला जुल्फकार मौला अली मौला 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 चले चले मौला अली मौला अली मौला अली तमादम मस्जिद के अंदर तमादम मस्जिद के अंदर ओ तमादम आनमी के जायो ना तो इंदे आयो इतने नज़ायत बाज़ान क्या आयो दूरो बच्चों तुम्हारा हंसा आयो के दमादम मस्ते कलंदर इबर मज़ारुल्ली पाकिस्तान सिंधु मध्य इबर शाहबाज कलंदर होए इबर ऐन कलंदर इबर जिंदियां डिज़े तू इंदी जुदी होना मानुष हाजत रहती है तो शाते शाते पूर्ण हो जाती समझे ऐतो बड़ा अल्लाह बोली तो इबर तो वो अल्लाह तो ज़ूर इबर बारियाना मरवंदी ईरान मध्य का शहर आसा जियाना मरवंदी हो मरवंदी इबर बारी इबर ले मौला अली तुल फ़ायज़ फ़ायी तो इबर तो वो अल्लाह तो ज़ूर और जियान होनी है नोई जाएगी और ये नियामत खजाना फाइलें होड़ा तो इबर तो दर हाँ ना वो बाज़ान में कैसा ले वो आई तो इबर होते बंदाए मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के संगे कुए शेर यस्तानम आरे दिन शाही कलंदर गिरिफायदी मौला अली तुन सुबहान अल्लाह एतला मो बोल होना के तमादम मस्त कलंदर सुनबेन ना ना सुनले नहीं पढ़बो
শুনবেন আমার মুখে মুখে বলি কে দমাদম মস্ত কলন্দর দমাদম ও বুয়ালি শাহ কলন্দর বুয়ালি আলী মৌলা মৌলা আলী মৌলা 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 मौला अली मौला मौला अली मौला जिसे जो प्यार करता है उसी का नाम लेता है जिसे जो प्यार करता है उसी का नाम लेता है जिसे जो प्यार करता है उसी का नाम लेता है जिसे जो प्यार करता है उसी का नाम लेता है उसी का नाम लेता है उसी का नाम उसी का नाम लेता है ये दिल आशिक अली का है अली का नाम लेता है मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला रसूल अल्लाह ने मिंबर पर खड़ा होकर ये फरमाया रसूल अल्लाह ने मिंबर पर खड़े होकर ये फरमाया रसूल अल्लाह ने मिंबर पर खड़े होकर ये फरमाया रसूल अल्लाह ने मिंबर पर खड़े होकर ये फरमाया उम्मत का है रहबर अली हैदर मौला अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला सबाई हाथ तुले तू हाथ का पकड़ने वाली है मोहब्बत अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला अली 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 मौला हैदरी अली 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 मौला 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 अली मौला मौला अली मौला मौला अली मौला 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 अगर अली के बेटे के इजाजत ना हो तो अगर अली के बेटे के इजाजत ना हो तो अगर अली के बेटे के इजाजत ना हो तो किसी को बाप भी जन्नत में नहीं जा सकता अली मौला मौला 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 अली मौला हैदरी अली 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 मौला अली मौला या अली अली वाला को ऐसा होना चाहिए अली वाला वली है अली वाला वली है मौला अली नजर सरा होने के लिए मन कुंतुम मौला फाहजा अलीयुन मौला अरफ जुमना गौस बागर उनिबन्ना गौसुल आज़म बमने बेसारो सामा मददे किबलाए दी मददे काबाए इमाम मददे जरा क्या होता ना उतरा एन मानुष नहीं जे मोबाइल नहीं मोबाइल एक बारे माशाअल्लाह लाजिम लाजिम खबर जो नित्य मारे टाइम फोन करते तोरा कटे दिए और जोड़ा दिए
और मर्दा फुल 60 फ्रूमेंट लो जे तल्ले। अगर ये अच्छा काम में यूज करना तो अच्छा है, लेकिन बुरी काम में यूज करना ये ठीक नहीं है। 2 मिनट बुझुन ना। और इतना तो बहुत बला यार शायर को दुआ से मोबाइल इतर आए ना तो नहीं मोबाइल चला आओ दिया का मरो दुतियन ना नबी जिकिर करते बसछस का 10 मिनिट সুন্দর করে জিকির করছ না মোবাইল তো আল্লাহ চালাতে পারবে এম দোয়া কর মোবাইল দিবে বেগুন তো আমি আল্লাহ জান তোরিবে দান করে মন সান্ন লেভেল হাতে হাতে এই যে সল মান না তোলা দেন এনে কিন্তু না বালা দিনের নলে থাকিলে শখ আছে না নাই তাহলে তো মন হন না হাতে হাতে দোয়া করে না বলে খোদা মাহফিলে তো শাহানো মাহফিলে হুকুম মোবাইল লেভেল বেশি হস আল্লাহ মোবাইল লেভেল এমন তো অনন্য নবীর তারিফে মুস্তাফা হাদিসে পাক আর 100 সুদাই ফেসবুক মে 300 জিম দান নবী গোলাম জিতি না বালা হামত ইউজ না করেন না মোবাইল লন কে হারাম না হারাম তো না অন ইউজ করতে পারবেন বালা হামত ইউজ করলি ভালা খারাপ হামত ইউজ করলি খারাপ আর ভাই তারা মোবাইল লি তারা নবীর না মাহফিল ভিডিও করেন হিন্দি বু না আশিকানে মুস্তাফা সাহেব ইতারা ফরিবু তাকে সদকায় জারি হবু ঠিক কি না তোলি গৌস বাগর জিকির গজুম না গৌস বাগর দরবার সুর গেলি কি হয় আব্দাল কি হয় আর বড় বাদ হন না কি হয় তো সুরাইয়া যদি আব্দালে আর তো গৌস বাগ গোলাম আর তো কি হন আছে পারে না গৌস বাগে গৌস বাগর নুরানি নজর আলী মেয়ে মানুষ পুরুষ হইয়া যায় সোহা গৌস বাগের নুরি নজর হলে মুর্দা কলব মুর্দা মানুষ জিন্দা হইয়া যায় ঠিক কিনা তো এতল্লা শায়র হতে গৌসুল আজম বামানে বেসারো সামা মদদে আর মুখা মুখা ফরনি বললে গস পাইবেন একিন মুসিবত তেমন মধ্যে সমস্ত আশারহীন ফরিবেন আল্লাহ ওনার মুসিবত তো মুদ্দর করিব আর গস বাগরে এই ইসমে মুবারক বড় আওয়াজে হন না গৌসে আজম বামানে হন গৌসে আজম बेसारो सामा मददे बेसारो सामा किबलाए दी मददे किबलाए दी काबाए ईमा मददे काबाए ईमा तापर हर आरेक लाइन आरेक पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब रहमतुल्लाह अलैह होदे के अल्लाह रे क्या मर्तबाए गौसे जली है गर्दन को झुकाते हुए एक एक वली है कि औलाद हसन आले हुसैन इब्ने अली है कि बेशक शाह बगदाद वली इब्ने वली है यागो से मुआज़्ज़म नूर हुदा ये इबे खनो होदे शहरियम तारीफ खनो खाजा बाबा खनो होदे आज ये जार माहफिल ऐ संगठन আর গরিব নওয়াজের নামে না খাজা কুল খাজাগা হতে ইয়াগো সে মুআজ্জম নূরে হুদা বড়া বাজে ইয়াগো সে মুআজ্জম নূরে হুদা মুখতার নবী মুখতার খুদা কে সুলতান দো আলম कुतुबे उला सुल्तान दुआलम सुल्तान दुआलम कुतुबे उला ये राज़े जलालत अर्ज़ो समा टिकिना ए दुलानीन फलिया बरकत क्या गरीब नवाज अल्लाह दरबारत कबूल इबे लेकी দিব কবুল জিবে শানে লেকিব কবুল ঠিক কি না কতগুলা শের আছে যে শের যে মানকাবাতগুলা বড় বড় জাতেরা রেখেছেন ওই লিকার সাথে আল্লাহ আমাদের দোয়াকে কবুল করে ঠিক কি না তবে আরোগ্য লেহের আরোগ্য হর হ্যাঁ কে খুদা কে ফজল সে हम पर है साया से आज़म का कष्ट होच्छे बड़ा आवाज है कि खुदा के फजल से हम पर है साया से आज़म का खुदा के फजल से हम पर है साया से आज़म का हमें दो जहां में है सहारा से आज़म का हमें दो जहां में है सहारा से आज़म का खुदा के फजल से हम
तैयार जब मेरे जनाजे को, मेरे जनाजे को अजीज जो कर चुका तैयार जब मेरे जनाजे को, मेरे जनाजे को लिख दे तो लिख दे तो लिख दे ना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का, तो लिख दे ना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का, तो लिख दे ना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का। मॉनिटर दाओ ना, ऊपर आवाज बढ़ाओ ना मॉनिटर। कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का, या गौसुल आज़म अल-मदद, 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 या गौसुल आज़म अल-मदद। ओ फरिश्तों रुकते हैं क्यों मुझे जन्नत में जाने से, जन्नत में जाने से, जन्नत में जाने से फरिश्तों रुकते गए क्यों मुझे जन्नत में जाने से, जन्नत में जाने से, जन्नत में जाने से। ये देखो ये देखो ये देखो हाथ में दामन है किसका, अरे बेटा अरे महाबिल डिस्टर्ब कर, ये लिख दे काम, ये लिख दे ना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का, तो लिख दे ना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का, तो लिख दे ना तो लिख दे ना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का, और लिख दे ना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का। ओ खुदा के फजले से हम पर है साया गौसे आज़म का, गौसे आज़म का, गौसे आज़म का, ओ आज़म का, गौसे आज़म का, गौसे आज़म का। सरताज वाले औलादे अले, सरताज वाले औलादे अले, या गौसुल आज़म भंडारे, या गौसुल आज़म सरताज वाले औलादे अली, सरताज अली औलादे अली, या गौसुल आज़म भंडारी, बोलो या गौसुल आज़म भंडारी। हसनैन का सदका हसनैन का सदका जान नबी, या गौसुल आज़म भंडारे, या गौसुल आज़म भंडारे, या गौसुल आज़म भंडारे, या गौसुल आज़म भंडारे, या गौसुल आज़म भंडारी। ডিস্টার্ব ভাই স্পিকার চালা বললে ঠিক আছে। এক গরু গরু কি ডেনেট বেটার স্পেস্টাস পোস্ট মানে ব্যাক জিন্দি যাই শেষ মব বললে ফরন ইনশাআল্লাহ কি দয়া নগল্লিও পান্ডারি ইমাম গাজী দিন মিল্লাত গস বাগত দয়ু ঠিক কি না? তো দয়লি কেন বুঝবে, দয়লি কেন বুঝবে দুজন চারি কেন ফমাদি ধরো ননে এনাকান জঙ্গলত গিন কে নেই ডাক যাতে দিও ছুট করে মদত আইগি তৈলে বুঝা যাতে অনুরোধ দয়া আছে। গাড়ি একখানে দৌড়বার কথা আসলে নো উড়ো মনে মনে হতে দূর নাই তুইটন নারকা তুইটন যাতে হতে অ্যাক্সিডেন্ট নেই ওই না নই তৈলে বুঝা যাতে অনুরোধ অনর মা দুয়ক অলি আল্লাহ দুয়ক অনুরোধ আছে।
ঠিক না বেঠিক যাতে বড় বড় গার্দি সাহেব অনা বাসে যাবেন তলি স্পষ্ট প্রমাণ অনা যারা মোহব্বত করো ওই বহনের দেত পারে ঠিক না জীবেরে ভালোবাসে ইবেরে ইয়াদ করে হনা জীবেরে ভালোবাসে হারে ভালোবাসা দুনিয়ার ভালোবাসা দুই দিন নেই ঠিক কিনা বলি আল্লাহ জীবেরে ভালোবাসবে কিয়ামত পর্যন্ত অনর ইয়াদ করে বুঝবে পারে না আর তুলে হন না পারে না এতলা গৌসে বাকর শান ইনশাআল্লাহ গৌসে ভান্ডারীর শান গাজীউদ্দিন মিল্লাতের শান এন্ড দিলি কেউ মার বাজান হাম করে দে আই মনে হয় আজ স্পিকার ফার্স্ট মুশারা করির বানই ইনি জন্ম দি আর এত তো মাইক্রো চলতু জায়গায় জায়গায় স্পিকার হল আমায় দি তো তোমার একটা সেটিং গান সুন্দর করে করলি আর ডিস্টার্ব নয় একটা না ভরে যেতে পারি তাহলে বড় আওয়াজ হন না কে খুদা কে ফজল সে হাম हमें दोनों जामे गौसे आज़म का पियो नबीर तुम पियो औलाद पियो औलाद पियो नबीर तुम पियो औलाद तुम्हारा हाथेर ऊपर नूर नबीर हाथ तुम्हारा हाथेर ऊपर नूर नबीर हाथ पियो नबीर तुम पियो औलाद तुम्हारे हाथेर ऊपर नूर नबीर हाथ तुम्हारे मुरीद ताई हासन मुराद तुम्हारे मुरीद ताई हासन मुराद मोरे दिला तकब तुम्हार बानी है अब्दुल कादिर जिलानी है अब्दुल कादिर जिलानी बोलो है अब्दुल कादिर जिलानी सुने है अब्दुल कादिर जिलानी बोलो है अब्दुल कादिर जिलानी ताजे गौसियत तुम्हार माता ताजे गौसियत तुम्हार माता পড়িয়ে দিয়েছেন নবী মুস্তাফা ঠিক না তাজে গৌসিয়ত তোমার মাতা পড়িয়ে দিয়েছেন নবী মুস্তাফা পড়িয়ে দিয়েছেন নবী মুস্তাফা আরে রাসূলের দেওয়া সেই ক্ষমতা রাসূলের দেওয়া সেই ক্ষমতা আলী কুলের তুমি শিরোমণি আলী কুলের তুমি শিরোমণি বলো হে আব্দুল কাদের জিলানী মাশাআল্লাহ হে আব্দুল কাদের জিলানী হে আব্দুল কাদের জিলানী আরে ভক্তের বিপদ হলে পূর্ব পারে তুমি যদি তাকো পশ্চিম 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 পারে আরে টাকার মতো যদি ডাকতে জানো ঠিক না বিশ্বাস আসনিও কার কার দিয়ে হাত তুলে বলি নারার গাছিয়া ওরে টাকার মতো যদি ডাকতে জানে টাকার মতো যদি ডাকতে জানে আরে দূর করো ভক্তের পেরেশানি দূর করো ভক্তের পেরেশানি হে আব্দুল কাদের জিলানী হে আব্দুল কাদের জিলানী ও सरकार गौसे आजम आजम सरकार गौसे आजम आजम नजरे करम खुदारा सरकार गौसे आजम आजम नजरे करम खुदारा আমি এক লাইন আপনারা এক লাইন রাজি আছেন নিও আমি বলবো সরকার গৌসে আজম আপনারা বলবেন নজরে করম খুদারা কষ্ট হইবে নি কষ্ট হবে ভালো লাগছে নি না এনে জোর করি আশা আছে না আশা আছে ডাইলি গছ বাগ দেখে না উনে না হ না উনে না অন্তর থেকে যদি ডাক দে ডাক দিতে দেরি হবে গছে বাকের দয়া হতে দেরি হবে না তো বড় বাজে সরকার গছে আজো নজরে ও মা
माशाल्लाह सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा मेरे खाली चोली मेरे खाली चोली मैं फकीर हो तुम्हारा सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा और नज़रे करम खुदारा नज़रे करम खुदारा सरताज वली औलाद अली सरताज वली औलाद अली या गौसुल आज़म हसनैन का सदका जान नबी या गौसुल आज़म क्या हटा बाजार তোমার গান কবুল হবে আধা ঘন্টা পর তাই ইনশাআল্লাহ খালি আবার মাহফিল আছে আই গৌসুল আজম পর্যন্ত হইছি আর দুগো ফরম পড়ব গাজিউদ্দিন মিল্লাত তার খাজা বাবা তারপরে শাহিন শাহ সিরকুট নইলেন রে মাহফিল আধুরা তাই যাবে ঠিক কি না একখানা দেরি হইলিও কষ্ট হব দেরি কিলে তোমার আর খুশি করি তার কোনো লাভ হইতো না তোমার আর খুশি করলে ন ৫,০০০ ১০,০০০ দিবে আর খাজারে খুশি করলে আর এন খাজানা দিবে তুমি বাইরে হইবে না কোন দিন ঠিক কি না দুনিয়া চলতে যাইলে ব্যাগুনো খুশি লাইতে ইচ্ছে না মুনিফুক করে খুশি লাইবে যাবে তো ব্যাগের ক্ষমতা আছে হ্যাঁ মান্ডারি পড়তাম আরো শেষ করে দিতে হরিণ তা জুজবর করি ফরিদ দি ইনশাল্লাহ শেষ করে দিই অবশ্য আলে প্রোগ্রাম আছে প্রত্যেক জিনিসের একটা টাইম আছে আল্লাহ দুনিয়া বানাইতে 100 দিন কি 100 দিন কিন্তু বাই ফেলাই বোধ কোন হইতে তো আরা এই আর বাজান কিলে आई अपने मुख्तसर आएंगे गौसुल आज़म अजबर को कलम फरी गाजिउद्दीन मिल्लत उनको करीम नमाज उनको शाहीन शाह सिरकुट एरफर सलातो सलाम हुजूर শেষ করে ঠিক আছে বাজার ঠিক আছে আল্লাহ কবুল করুক আমিন হন না ওরে আমি জানলে কি আর করতাম ও না ये मोहब्बत ऐसी অনে এবারে বাজার নামই আল্লাহ না ওরে আমি জানলে কি আর করতাম গুনাহ हाँ अरे ना जानिया भूल करेছি क्षमा करो ना ना जानिया भूल करेছি क्षमा करो ना अरे ना जानिया भूल करेছি क्षमा करो ना अरे ना जानिया भूल करेছি क्षमा करो ना अरे ना जानिया भूल करेছি अरे औलाद रसूल তুমি রহমতের খনি औलाद रसूल তুমি রহমতের খনি अरे हजरत कबला बाबाजर कबला रे নয়নের মনি হযরত কবলা বাবাজর কবলা রে নয়নের মনি কত আশানিয়া কান্দে তোমার শ্রী চরণ ধরি কত আশানিয়া কান্দে তোমার শ্রী চরণ ধরি আরে বাবা সিন্ধু পার করবে বাবা ভান্ডারি বাবা সিন্ধু পার করবে বাবা ভান্ডারি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ के खाजाए खाजगा मोइनुद्दीन अशरफ औलिया रूए ज़मी जानशीने मोहम्मद हैदर मिंबरे लामका मोइनुद्दीन के नियाज नाज का कितना हसीन मंजर है इधर गरीब खड़े हैं और उधर गरीब नवाज आजमी शरीफ जबल्ला मोनसाना हर हर
হাজার দুয়ারতুন কে হালিয়াতে যায় না, যায় না। খাজানা হনে দিয়ে আল্লাহ, আল্লাহর পরে দিই নবিয়ে, নবীর পরে দিই মৌলালিয়ে, এর পরে দিই দে গঞ্জ বখশে ফैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा ना के सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। हजरत दाता अली हजवरी कैन दाता वे लेबारोलो दाता नो वे खाजर दिके जातर दाता जीवत दरबार तुम खुजे दे खाजार मतो जाते आरा तीन 1,56,000 किलोमीटर दूर है इन तुम कैन दाता वे गंज बख्श फैज़ आलम जीवत दूर तुम इबे तुम खुजे दे बरो बरो खाजार मतो जात होले इबे दाता बनाई दे दाता बोली सुभान अल्लाह। तो इबे खाजा बाबा दाता साहब मज़ारे पाक तुनुड़ी खाजारे बदना मुबारक दी सुभान अल्लाह। जे बदना इबन मध्य उड़ाना सागरर फानी बैकिन खड़े बदना बुतुर खाना लई दे फारे ना इन तुइतर अल्लाह आदना करामो ठीक किना। तो लेबारा उनोजारा जरा खाजा दुआरो जेबे একখানা দিলে তুন মহব বললে হাত তুলে হন ইয়া মুইন হক মুইন ইয়া মুইন হক 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 মুইन हक मुइन। अजमेर की सुंदर नगरी में वलियों का राजा रहते हैं। अजमेर की सुंदर नगरी में वलियों का राजा रहता है। इस देश का यारो क्या कहिए, इस देश का यारो क्या कहिए, जिस देश में ख्वाजा रहते हैं, जिस देश में ख्वाजा रहते हैं। बोलो हल दिल ख्वाजा को सुनाना है, हल दिल ख्वाजा को सुनाना है। सब आज मेरे नगर जाना है, सब आज मेरे नगर जाना है, जाना है। हल दिल ख्वाजा को सुनाना है, हल दिल ख्वाजा को सुनाना है। सब आज मेरे नगर जाना है, सब आज मेरे नगर जाना है। ख्वाजा 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 नगर 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 सबको आज मेरे नगर जाना है, सबको आज मेरे नगर तो जाना है। तो जाने की बात क्या होगा सुनो गौर से। अरे सामने सनम होगा, के दूर दिल से गम होगा। अरे भाई ख्वाजा के दीवानों पे अब तो बस करम होगा, के ख्वाजा के दीवानों पे अब तो बस करम होगा। तो अरे उनसे कदम मुझसे लिपट जाना है, उनसे कदम मुझसे लिपट जाना है। सब आज मेरे नगर जाना है, सब आज मेरे नगर जाना है। उनसे कदम मुझसे लिपट जाना है, उनसे कदम मुझसे लिपट जाना है। सब आज मेरे नगर जाना है, सब आज मेरे नगर जाना है, सब आज मेरे नगर जाना है। दूर कर दिया ख्वाजा मेरे हर परेशानी, पारे ना परेशानी दूर करी ओली अल्लाह पारे की ना, ख्वाजा पारे की ना। हाजत रवा मुश्किल कुशा ख्वाजा मोइनुद्दीन। अरे दूर कर दिया ख्वाजा मेरे हर परेशानी, के तेरे दर पे मंगता है दानिश और सुल्तानी, तेरे दर पे मंगता है दानिश और सुल्तानी, तेरे दर पे मंगता है दानिश और सुल्तानी। ख्वाजा है आपका दीवाना है, ख्वाजा है आप जो दीवाना है। ख्वाजा का जरा हाथ उठाओ जो ख्वाजा वाला, ख्वाजा बाबा का दीवाना, ख्वाजा बाबा का दीवाना हाथ उठाकर बोलो। अरे ख्वाजा ये आपका दीवाना है, ख्वाजा सबको आज मेरे नगर जाना है, सबको आज मेरे नगर जाना
दिल हजा को सुनाना है, हल दिल हजा को सुनाना है। चुपो सबको अजमेर नगर जाना है, सबको अजमेर नगर जाना है। तुम वलियों के हो सरदार, तुम वलियों के हो सरदार, हिंदल वाली सरकार, ख्वाजा पिया हिंदल वाले सरकार। ख्वाजा पिया मेरे ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया मेरे ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया मेरे ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया मेरे ख्वाजा पिया। के सबको अजमेर नगर जाना है। जी देखो चेहरा नूरानी, सेकंड सूरत क्यों तो आई क्या हुआ? अच्छा ही गुजर याद है कि मैं तो बीमारे नबी हो, शेर बंगला। अब समय आप तो इमाम अहले सुन्नत की पड़ोसी है, ओनारा की खांसर पड़ोसी, ओनारा तो दया बेशी मन जात चाहे तो जात को पारें गाड़ी भाड़ा ना पाए। आरा तो दूरत्व ना आयो जरूर कदमत इंशाल्लाह। आरा दूरत्व ना आइलियो आशेक अल्लाह इबे हासेता है याद करिले आसा ना मिसे देवें मुसीबत जे जारे मोहब्बत करिबे हासे भेबे, ठीक कि ना? तो मैं तो बीमारे नबी हो, ऐ इमाम अहले सुन्नत, अरे ऐ इमाम अहले सुन्नत, अरे नबी पे में दाऊ जेले दाऊरी दो मुर शेर बंगला, ठीक ना? बड़ा वाज़ेह होना के नबी पे में दाऊ जेले दाऊरी दो और एशची दरबारे ते भोरे दाऊ, हाँ एशची दरबारे ते भोरे शेर बंगला, एशची दरबारे ते एशची दरबार ते भोर दो उग्र नजर हইল হুজুরের দরবারের মধ্যে খাজা বাবা সমস্ত বলি আল্লাহ হাজির তার হুজুরিতার হইলে কনফারেন্স করতে, ঠিক কি না? और खंदकियाते देखो और बातिल महफिले बातिलेरा हमला करेছে आरा হলো কেরে গেল নি साई परेशानी नुई आरा जस्ट हतान हो दी, ठीक है ना बाजन? कोई बात कोई तकलीफ और आगाते शेर बंगलार हो आगाते शेर बंगलार ওরে সবাই বলে শেরে বাংলা কে ইন্না লিল্লাহ ইন্না লিল্লাহ এগিন ব্যাগিন ওনারা জানন ইবে নয়া জীবন যেতে ভাই ওয়াইজ গরের এ জীবন আমাকে দিয়েছে সৈয়দা মা ফাতেমা জাহরা আজরাইল তুনজাল নবী লনর বড় হতে শেরে বাংলা কা কাম अभी बाकी है, शेर बंगला का काम अभी बाकी है। हमारो बहुत गई ओली अल्लाह एक एक जन एक एक मिशन लो अल्लाह लोग तो ये जब मुकम्मल भी तेरा ऑटोमेटिक पर्द हो जाएगी एना किए सीबी दो ये है ने उक्के उक्के करे किसी को रानो फरे तेरा जब तक हम जेन हो जाएगी अल्लाह लोग तो ऑटोमेटिक ही तेरा अपना मजार हो जाएगी। ये नो ओली अल्लाह ला हैसियत इतरा अंतकाल इतरा अल्लाह लोग तो लिटफर है तो यही बहुत यहाँ जाएगी, ठीक है ना? আল্লাহ রাসূলের মদিনায় পাকত চাইতে দেখি সালাম দিই না নবী দেখতে পারে না কেন দেখতে পারে ইবে জিয়ান লকব আছে মাই তো বিমারে নবী হো ইয়াতুন বড় লোক মারে যে অসুখে ভাই ইয়ে নলে নবীর প্রেমের অসুখ
ওরে আমারি হৃদয়ে হয়েছে কঠিন খোদা তারা অসুস্থ হয়ে গেছে, স্বাস্থ্য অসুস্থ। আর কেন ডন করে হওয়া না আর কেন ফের তারা তুমি মাশাআল্লাহ তার আওয়াজ আল্লাহ আরো সুন্দর দিই কে আমারি হৃদয়ে সুন্দর খোদারে জগতে আল্লাহ কবুল বলো কামিন হন না। ওরে 8 ঘন্টা হাসপাতালে রাষ্ট্রীরা কে শুয়ে হাটের উপর রাষ্ট্রী হঠাৎ গেল দাঁড়িয়ে ঠিক কিনা ওরে আল্লাহু আকবার বলে নারা ধরেছে সবাই বলে হুজুর আমার জিন্দা হয়েছে ঠিক কিনা পারে না বলো সুবহানাল্লাহ 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 ওরে নতুন জীবন ফিরে পেয়ে করেছেন বয়ান এ জীবন আমার তো নয় মা ফাতিমার দান এ জীবন আমার তো নয় আরে মা ফাতেমা আল্লাহর কাছে দোয়া করেছে ওরে আল্লাহ তাআলা আমার জীবন আরে বল আওয়াজ ঠিক কিনা দুই হাত তুলে বলি ইমামে গাজী শেরে বাংলা ওরে আল্লাহ তাআলা আমার জীবন হ্যাঁ সুবহানাল্লাহ 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 আল্লাহ হুজুরের ফয়েজ দ্বারা আর কলবর মুনাওয়ার করুক আমিন হন না। ওরে অসাধ্য সাধন করলেন বেলায়েতের প্রমাণ দিলেন ওরে মাইক বাজালেন ও মাইক বাজালেন অসাধ্য সাধন করলেন ও মামলার জন্য শাহামানত বলো মামলার জন্য শাহামানত ও দনের জন্য ঘরে বলা যা ও দনের জন্য ঘরে বলা যা ওরে গৌসে ভান্ডারি বানাবেন আরে গৌসে ভান্ডারি বানাবেন হো মাকি বাজালেন গে গে তিনি ও মাকি বাজালেন গে অসাধ্য সাধন করলেন ওরে আমরা যারা আচ্ছা এই ব্যবহৃত আই তো আসার বোধ নফরিত আল্লাহ টল্লা সাজ দিতে হয়েছিল গুন্দায় তাল্লায় অবহেলায় পড়ে থাকতো কালো অবহেলায় পড়ে থাকতো চিনে নিত তাকে কেউ তাই মান্য করতো না চিনে নিত তাকে কেউ তাই মান্য করতো না কালু শাকে চিনিয়ে দিলেন কালো শাকে অসাধ্য সাধন করলেন রুহানি কনফারেন্স করতেন কাজের ডেওরে রুহানি কনফারেন্স করতেন কাজের ডেওরে গরিবে নামাজ হযরত কেবলা তাকতেন বুস্তামি গরিবে নামাজ হযরত কেবলা তাকতেন বুস্তামি আরে আরো তাকতেন শাহবু আলী শাহজালাল শাহ আরো তাকতেন শাহবু আলী শাহজালাল শাহ ও মাকি বাজালেন গেগে ইয়াসিন আউলিয়া বলো মাকি বাজালেন
সাধ্য সাধন করলেন আল্লামা আবু নওশাদ নাইমি ইবে 5000 টাকা শুরু জুড়ে লিখে আর হতবা সহ পাজন ইবে আল্লাহ ইমাম আহলে সুন্নাত কবুল করছি দে ওরে আমরা যারা শেরে বাংলার গোলামি করি হারা 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 आप है ना ऐसा करके ऐसा बाहुबली वाला नहीं है हम अली वाला है किसका वाला अली वाला अगर अली वाला का ताकत सबसे दुनिया से बेहतरीन ताकत है गाছ খাইতে হাইতে ওরা নয় না একটা গাড়ি ঘোড়া হত ঠেলা মারের নোংরের যাতে ইয়া আলী হই উড়ি গই जब या अली पुकारा उठ गया আমরা যারা শেরে বাংলার গোলামি করি ऐसा करके আমরা যারা শেরে বাংলার গোলামি করি এটা গোলামি করতে মানুষ কম দেখা যাবে এখন চেয়ারম্যান বাংলা হ্যাঁ শেরে বাংলার গোলাম ন আর তুলে এলে করে দুনুয়ান তুলে হন আমরা যারা শেরে বাংলার গোলামি করি আমরা যারা শেরে বাংলার গোলামি করি শরম লাগে মুনাফিকের বাতিলদের মুনাফিকের বাতিলদের ওরে অদম নশত খুঁজে তাহার দয়া আর মায়া অদম নশত খুঁজে তাহার দয়া আর মায়া ওর মকি বাজালেন গে তিনি ইয়াসিন আলিয়া মকি বাজালেন গিয়ে তিনি ইয়াসিন আলিয়া ও সাদো সাদো নিকল শহর বাংলা ও সাদো সাদো নিকল শহর বাংলা भलायो तेरी प्रमर दिलन शेर बंगला भलायो तेरी प्रमर दिलन शेर बंगला दयाल नबी प्रेमे আমার शेर बंगला दयाल नबी प्रेमे আমার शेर बंगला সারা জীবন কেটে দিলেন সারা জীবন কেটে দিলেন शेर बंगला হরে রাখতে নবীর শান হরে রাখতে নবীর শান খানো তোমার বহুত বালা এনে বলি সহ্য করলেন বাতিল ফিরকার সামনে বলি একবার বাহার আলে নবীর প্রেমে আমার সারা জীবন কেটে দিলেন আল্লাহ কবুল করো আমিন কত যাইলে হালিয়া মাহফিল আছে বহুত দেরি যে বুইয়া মানা আর গাইলদের আর বাজানে দেরি হয়ে যার গো এবার আগে শাহিন শাহের সিরকুট শাহিন শাহের সিরকুট হুজুর কাবলার উগ্র শান ফরি उग्गो फरी मैंने ये जामिया शेर बंगला के लिए बनाया है ठीक है मैंने ये जामिया किसके लिए बनाया है शेर बंगला के लिए बनाया है क्योंकि शेर बंगला खास औलाद रसूल और आशिक रसूल है अल्लाह कबूल करो कामिन हो ना तो लो उनो उजुर कबला शान उनो ए शाहीन शाह सिकुटी शाहीन शाह तैयबी सैयदी मुर्शिदी हुजूर किबला कादरी अरे सैयदी मुर्शिदी तैयब शाह कादरे सैयदे मुर्शिदी तैयब शाह बैगुन ना सैयदी मुर्शिदी ताहिर शाह कादरी सैयदी मुर्शिदी ओ सैयदे मुर्शिदी तैयब शाह कादरे सैयदे अरे ताहर तोरे दीते राजी ताहर तोरे दीते राजी मुदर जान कुर्बानी सैयदी मुर्शिदी सैयदी अरे नूर नबीजिर सृष्टि नूरेर आहलादे पाक हय कि दूरेर नूर नबीजिर सृष्टि नूरेर आहलादे पाक हय कि दूरेर नूर नबीजिर सृष्टि नूरेर आहलादे पाक हय कि दूरेर अरे बिख जुदी
হয় গনুরে বৃক্ষ যদি হয় গনুরে পল হবে তার সব নুরি সৈয়দি মুর্শিদি বলো সৈয়দি মুর্শিদি কে জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া আরে প্রতিষ্ঠাতা औलादे रसूल प्रतिष्ठाता औलादे रसूल सैयद अहमद श्रीकोटे सैयदी मुर्शिदी अरे सैयदी मुर्शिदी हाँ रखते जुदी चाओ है ईमान हुजूर कबलर दरो दामन ठीक की ना अरे बराबर रखते जुदी चाओ है ईमान और नेकार औलादेर दरो दामन आले रसूलेर दरो दामन कामेल पीरेर दरो दामन रखते जुदी चाओ है ईमान हुजूर केबलार दरो ईमान अरे रखते जुदी चाओ है ईमान हुजूर केबलार दरो दामन আমার আবার শোনা যাচ্ছে ইবে তুমি বলালান না ইবে কেনা ইবে 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 বাজিলে ওনার আবার নুনি কিলে ওনার মাইবে সুন্দর বেলা দুইজন দিন লাইভ একবারে কুটি নিয়ে হরস বলে আমি তুমি কি লাইভ উনো একানলি ইনস্ট্রুমেন্ট আচ্ছা হোনা চাইয়ে সাউন্ড वगैरह আর কানলি সামিন যারা উনি তারা ভালো করিব দুই জিনিস তুমি যদি এক জিনিস ভালো হয়ে যায় মাইবে সুন্দর হয়ে যাবে আজ একখান জিনিস খারাপ হইলে মোল্লাং বালা আছে আর ভাই হল সিতার সমন পারি হাসবি হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আর আরকান যদি সাউন্ড ভালো হয়ে যায় তাহলে আরো সুন্দর হয়ে যাবে ঠিক কি না रखते जुदी चाओ है ईमान कामेल पीरेर दरो दामन रखते जुदी चाओ है ईमान हुजूर केबलार दरो दामन अरे रखते जुदी चाओ है ईमान कामेल पीरेर दरो दामन अरे भाई ईमाने तागले सभी आछे ईमाने तागले सभी आछे अरे ईमाने तागले सभी आछे ईमाने तागले सभी आछे अरे भाई की मुदेर चिंता की भाई की मुदेर ओ सैयदी सैयदी हाँ सैयदी 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 मुर्शिदी আল্লাহ কবুল করুক আমিন সুম্মা আমিন আমার কথাই আপনাদেরকে তো কোন অনেক কষ্ট দিয়েছি আমি आज जानी ओनरा हॉस्टलियन मैंने हाथ जोड़ करके विनती कर से आपसे माफी मांगते हैं अगर दिक्कत है अगर खुश रहे तो दोनों हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह अगर अच्छे लगे तो भला लगे तो दिल से सुकून मिले तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह एक नारा लगाओ दिल से बड़ी गहरी आवाज से नारा तकबीर नारा रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया अहले सुन्नत वल जमात जश्न जुलूस ईद मिलादुन नबी इमाम गाजी शेर बांग्ला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ए पजे আমার ভাই কি নাম তোমার আব্দুল্লাহ রাকিব মনকাবাতে শেরে বাংলা পেশ করবে এরপর আমরা কিয়াম করব ইনশাআল্লাহ মাহফিল শেষ হবে কষ্ট পাইন না ভালো লাগি না আল্লাহ দোয়া করিব না আল্লাহ দোয়া করিব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া সাল্লাম আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া সাল্লাম আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ শেরে বাংলার দরবারাত খালি না যায় কেউ ফেরাত শেরে বাংলার দরবারাত খালি না যায় কেউ ফেরাত সাইবার মতো সাইতে পারিলে
এড়ে মামলা সোলার দিল দিল এড়ে লন্ডন সোলার দিল দিল এড়ে মামলা সোলার দিল দিল এড়ে লন্ডন সোলার দিল দিল শেরে বাংলার দরবারাত খালি নজাই কেউ ফেরাত শেরে বাংলার দরবারাত খালি নজাই কেউ ফেরাত সাইবার মতো সাথে পারে এড়ে মামলা সোলার দিল দিল লন্ডন সোলার দিল দিল এড়ে মামলা সোলার দিল দিল লন্ডন সোলার দিল দিল হত মানুষ সারা বছর আইরার জার কিছু মানুষ প্রথম দিনে বাগিলাই ফালার কিছু মানুষ প্রথম দিনে বাগিলাই ফালার হত মানুষ সারা বছর আইরার জার কিছু মানুষ প্রথম দিনে বাগিলাই ফালার কিছু মানুষ প্রথম দিনে বাগিলাই ফালার কুজারে মতো নগুজিলে পিকাও না মিলে কুজারে মতো নগুজিলে পিকাও না মিলে এড়ে মামলা সোলার দিল দিল এড়ে লন্ডন সোলার দিল দিল এড়ে মামলা সোলার দিল দিল এড়ে লন্ডন সোলার দিল দিল হক্কানি আল্লাহর ওলির দরবারাত রাইত দিন বর্ষনায় খুদার রহমত রাইত দিন বর্ষনায় খুদার রহমত হক্কানি আল্লাহর ওলির দরবারাত রাইত দিন বর্ষনায় খুদার রহমত রাইত দিন বর্ষনায় খুদার রহমত জারু সিলাই হাত তুলিলে খুদার দয়া মিলে জারু সিলাই হাত তুলিলে খুদার দয়া মিলে এড়ে মামলা সোলে দিল দিল এড়ে লন্ডন সোলে দিল দিল এড়ে মামলা সোলে দিল দিল এড়ে লন্ডন সোলে দিল দিল শেরে বাংলা মাওলানা আমি আজিজিয়ার মাস্তানা আমি শেরে বাংলার দিওয়ানা যদি আমি মরে যাই শুনো সুন্নি ভাই জানাজা মোর রাখি দরবারে আজিজিয়াই আরে জানাজা মোর রাখি দরবারে আজিজিয়াই যদি আমি মরে যাই শুনো সুন্নি ভাই জানাজা মোর রাখি দরবারে আজিজিয়াই জানাজা মোর রাখি দরবারে আজিজিয়াই জানাজা মোর রাখি দরবারে আজিজিয়াই জানাজা মোর পড়ে যেন জানাজা মোর পড়ে যেন জানাজা মোর পড়ে যেন আমিনুল হক মাওলানা আমি আজিজিয়ার মাস্তানা আমি শেরে বাংলার দেওয়ানা সে আমার শেরে বাংলা মৌলাদান তোমার দরে গোচরণ ইহ পরকালে তোমার চাই দর্শন ইহ পরকালে তোমার চাই দর্শন এই আশা নিয়ে বুক বসায়া এই আশা নিয়ে বুক বসায়া জীবনের শেষ বর্ণনা আমি আজিজিয়ার মাস্তানা আমি শেরে বাংলার দেওয়ানা আমি শেরে বাংলার দিওয়ানা আমি শেরে বাংলার দিওয়ানা আমি শেরে বাংলার দিওয়ানা শেরে বাংলা মৌলানা কেমন তা বুঝিবে কজন নবীর প্রেমে জীবন দিলেন তিনি তো একজন আরে নবীর প্রেমে জীবন দিলেন তিনি তো একজন বাতিলেরা যেই যা বলুক বাতিলেরা যেই যা বলুক বাতিলেরা যেই যা বলুক পরোয়া আমি করি না আমি আজিজিয়ার মাস্তানা
আমি শেরে বাংলার দিওয়ানা আমি अपने প্রেমানে বলে ওয়াহাবিরা আমায় বেদাতি বলে বেদাতে করে শুধু যেখানে সেখানে বেদাতে করে শুধু যেখানে সেখানে বেদাতে করে শুধু যেখানে সেখানে আমি আপনার প্রেমানে বলে ওয়াহাবিরা আমায় বেদাতি বলে বেদাতে করে শুধু যেখানে সেখানে বেদাত করে শুধু যেখানে সেখানে ওয়াহাবিরা যে যা বলুক ওয়াহাবিরা যে যা বলুক ওয়াহাবিরা যে যা বলুক ওয়াহাবিরা যে যা বলুক সুন্নিয়ত আমি ছাড়ব না আমি আজ জিয়ার মস্তানা আমি শেরে বাংলার দিওয়ানা সুন্নিয়ত আমি ছাড়ব না আবার হয় বাতিলেরা যে যা বলুক বাতিলেরা যে যা বলুক আরে বাতিলেরা যে যা বলুক সুন্নিয়ত আমি ছাড়ব না বলো জীবন হব হোক দুনিয়ার মধ্যে বলতো না বহুত কিছু হবে সুন্নিয়ত সারে দিম না কারণ সুন্নিয়তি তো মক্ত ভাই তো ইয়ে আল্লাহ ত্যাগ দিয়ে গাজি ওদের মিল্লা তো যাতে হবে এত না শুনলে ভাইও এত শুনলে ভাইও হতে সুন্দর লাগে তাই আবার রিপিট করে দিই ইয়ে রক্তের বিধিময় আসি ঠিক কিনা গাজি ওদের মিল্লা রক্ত দিই ইমাম হাশিমি আজিজুল হক আল কাদরি নাইমি আর তালাশা হুজুর সুন্নিয়তের আকাবের হলো ঘাম দিই ঠিক কিনা আরে বাতিলেরা যে যাই বলো সুন্নিয়ত আমি সজীবন হবে মনে করে দিবে না না নাম ধরে লাভ কি এই নাম ধর না করে আজকাল ঠিক কিনা দরকার নাই আর ईमान से नारायण हो जाते ठीक किना तुझसे और जन्नत से क्या मतलब है मुनाफिक अरे हम तो रसूलुल्लाह के हम रसूलुल्लाह के आरा तो नबीर वाटी हम रसूलुल्लाह के अरे नादान जन्नत तो रसूलुल्लाह की हम रसूलुल्लाह के और जन्नत तो रसूलुल्लाह की अरे नादान तू ये देखा नहीं है कि सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से हो चाँद अरे ये अंदर नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह अल्लाह हमारे अकीदा को सलामत रहे झूम के हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह आम नबीरे मोहब्बत करी बेल्ला ये दिन दलिल न तो ये दलिल तो है शैताने अना तो है আবার মনে করি ওখানে ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি এবার পীর ও মুর্শিদ নজিমউদ্দিন কুবরা বাইতো ঈদে একবার যেদিন না বাইতো ঈদ দুই দিন ভিডিও দেখি দেন বিস্কেন দি আর ন দেহে এবার সাকারাত ফজি কি ফজি এন্তা কালো শতান একবার ভরি টরি বাঁধি ওরে 22 এনুকো গজরা জমাই কি যে খদুয়া ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি খোদা দুয়া হয় না দলিল দিতে 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 দেখবে তো মাওলানা বহুত বড় মাওলানা শতান আল্লাহ দলিল দিতে 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 না পারে আদিক্য পীর ও মুর্শিদের ইয়াদেই সুবহানাল্লাহ দিবে তুমি হদ দিবে রে ওয়া ফখরুদ্দিন রাজি নজিমউদ্দিন কুবরা হদ দিবে ফিরে হদ বিনা দলিল আল্লাহ কোন बिना दलील अल्लाह अरे पर आवाज हो ना बिना दलील अल्लाह एक अल्लाह जो होते झंडा कौन किताब में है तो ये होता भाई झंडा किताब में नहीं है झंडा पास में होता है हलवा कौन किताब में हलवा किताब में नहीं कढ़ाई में रहता है ठीक है अब मिलाद नबी कार रहता है मिलाद नबी किताबों में नहीं मुकद्दर में रहते हैं मिलाद नबी किताबों में किताबें ना तुझ तो फरो तुझे किताब जीन नबी नाम है सब करी ताले देवे होती ठीक है ना क्या चला मिलाद नबी हड़ा से मुकद्दर में ये रस्म आशिकी अदा अलहास वैस दादा कादी साहब এবারে যে নাতে মুস্তাফা বলেছেন এখানে দলিলটা উনি এনেছেন অনেক সুন্দর করে তিনি বলছেন হতে ये रस्म आशिकी अदा इसको कीजिए इन आशिक वाला रस्म हर रस्म आशिक कौन बोलने नंबर में जो खुद ला इलाहा इल्लल्लाह ना होते खुद ला इलाहा इल्लल्लाह मिलाद नबी बोलले होना वजी ला इलाहा इल्लल्लाह खुदा खुद मीर मजलिस बूदे अंदर ला मका अरे मोहम्मद शम्मा महबिल बूदे सब जाए के मन बुदम
তারপর দ্বিতীয় নম্বর ফেরেশতা হলো গজ্জু নবী হলো গজ্জু তো সিদ্দিক আকবর গজ্জু এত ফারুক আযম গজ্জু এলে গজ্জু জানি বহুত দলিল তো আইলাম নাই জায়গা আরো মুর্শিদিন ने সম্পত্তি ঠিক কি না अल्लाह कहते ये रस्म आशिकी अदा इसको कीजिए अरे दीदाओ दिल भी चाहे तो सरकार आ गए या नबी सलाम रसूल सलाम हबीबी सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका गुलाम मुस्तफा हो मेरे खोलते न पूछो मेरा दिल बना है काबा मेरा जिगर बने मदीना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सल्लल्लाहु अलैका आले नबी अस्हाबे अली शुहदाए किराम गोल बागे रिसालत पहला मुस्तफा जाने रहमत पहला सलाम शम्ए बज में हिदायत पहला कौन खाज गरीब नवाज और आका गो से माझ भंडारी चोरबी सिर कुटी आका तैयब शाह सैयदी मुर्शिदी कबल तोहर सोबेर शाह आला हजरत लमा गाजी शहर बीमारे गाजी शहर औलादे फातिमा गाजी शहर जिनके हर आदा सुन्नते मुस्तफा से पीरे तोरी कट खेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पैदा को सलाम शम्ए बज में हिदायत पैदा को बलगल उला बिकमालिह कशफत दुजा बिजमालिह हसनत जमी खसालिह सल्लु अलैहि वालिहि ए পর্যায়ে না বাজানো তো আগো না আমি না না हम सबों ने जो कुछ अदा किया हमारे हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब हुजूर को बख्श दिया। ओए स्टैंड लगा दो भाई। এখন খাজা গরিবে নওয়াজ রহমতুল্লাহ আলাইহি ও ইমাম শেরে বাংলা রহমতুল্লাহ আলাইহি স্মৃতি সংসদের কার্যকরী পরিষদের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে বরণ করবেন। আজকে জিকিরে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতের মাহফিলের প্রধান আকর্ষণ, প্রধান অতিথি, অসংখ্য নাতখার শিক্ষাগুরু উস্তাদ
হযরত মাওলানা শায়ের আহলে সুন্নাত শ্রদ্ধেয় তারেক রাজা কাদরিকে ফুল দিয়ে বরণ করবেন। খাজা গরিব নওয়াজ রহমতুল্লাহ আলাইহি ওই সংসদের সদস্য। ক্যামেরা তো দেখা যাচ্ছে না। মারহাবা মারহাবা। একবার সূরা ফাতিহা শরীফ, তিনবার সূরা ইখলাস শরীফ, দরুদ শরীফ পড়বে। আবার ফুল নিয়ে বরণ করে দিবেন। ফুল নিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের চোয়ারে জামাই তারেক রাজা ভাই হাফেজ মোহাম্মদ ইয়াসিন হুজুরকে, ইয়াকুব হুজুরকে। মারহাবা মারহাবা মারহাবা। فاتحة شريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. رب العالمين আল্লাহ পবিত্র রজনী, গভীর রজনী, আল্লাহ আপনার মাহবুব নবীর মাহবুব গৌসুল আজম দস্তগীর মাহবুব সুবহানী কুতুব রব্বানী আশিক আল আসানি পীর মীর মুহিদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী আল হাসানি ওয়াল হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আল্লাহ ফাতিহা ইয়াজদহুম মাশাআল্লাহ রাব্বুল আলামিন। আল্লাহ কুল্লাকার মারা মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কমিটির পক্ষ থেকে আল্লাহ খাজা গরিব নওয়াজ রহমাতুল্লাহ আলাইহি, খাজা বাঙ্গাল সানি ও সুলতান খাজা শাহ সৈয়দ ইমাম আজিজ হক আল কাদরি শেরে বাঙ্গালা রহমাতুল্লাহ আলাইহি নামে স্মৃতি সংসদের পক্ষ থেকে আজকে আজিমুশ শান নাতে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিল। আল্লাহ আল্লাহ আপনার মাহবুব নবীর আশিকরা আমাদেরকে এতক্ষণ পর্যন্ত আপনার হাম, আপনার মাহবুব নবীর শান ও মান, আপনার মহান আউলিয়া কিরামের মানকাবাত আমাদেরকে শ্রবণ করিয়েছেন। আল্লাহ আমরা শুনেছি রব্বুল আলামিন আল্লাহ আপনার মাহবুব নবীর আশিকদের আল্লাহ কণ্ঠের মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ আপনি তাহাসির পয়দা করে দিন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন যাতে আরো বেশি বেশি আপনার মাহবুব নবীর শান ও মান আমাদেরকে শুনিয়ে আল্লাহ আমাদের ঈমানকে তাজা করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন আল্লাহ শায়েখদের হায়াতের মধ্যে বরকত দান করুন। আল্লাহ শায়েখদের হায়াতের মধ্যে বরকত দান করুন। আল্লাহ আল্লাহ তাদের বিমার থেকে শিফা নসিব করুন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন খাজা গরিব নওয়াজ রহমাতুল্লাহ আলাইহি, ইমাম শরীফ ওমর রহমাতুল্লাহ আলাইহি স্মৃতি সংসদকে কবুল আর মঞ্জুর করেন। আল্লাহ আল্লাহ এই সংগঠনের সদস্যদের প্রত্যেক সদস্যকে খাজা গরিব নওয়াজ রহমাতুল্লাহ আলাইহির আদর্শ ইমাম শেরে বাঙ্গালা রহমাতুল্লাহ আলাইহি যে পথের জন্য রক্ত দিয়েছেন, আল্লাহ ওই পথকে অনুসরণ করে নিজের জীবনকে সাজানোর তৌফিক দান করুন। আল্লাহ বিশেষ করে আগামীকাল মাহফিল আপনার মাহবুব নবীর আগমনকে স্মরণ করে যে মাহফিল, আল্লাহ এই মাহফিলকে আপনার দরবারে কবুল আর মঞ্জুর করেন। আল্লাহ আল্লাহ যত কিছু অভাব রয়েছেন আপনার গায়েবের খাজানা থেকে সাহায্য মদদ করে আপনার মাহবুব নবীর বেলাদুল শরীফকে স্মরণ করে যে মিলাদুন নবী মাহফিল আল্লাহ আয়োজন করেছেন, এই মিলাদুন নবী মাহফিলকে আজিমুশ শান শানদার কামিয়াব নসিব করুন। আল্লাহ আল্লাহ এই মাহফিলকে আমাদের জন্য কালকের ময়দানে মাহশরে নাজাতের উসিলা বানিয়ে দাও। আল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনার মাহবুব নবীর দিদার নসিব করুন। আল্লাহ আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত আলিপুর রহমানিয়া ইসলাম কলেজ ময়দানে আপনার মাহবুব নবীর আগমনকে স্মরণ করে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিল করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রুল মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া রাহমানা মাহুম বিহাqqi লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।